Sempidac seedlings ang malampusong natanom sa DepEd Oroqueta City Division atol sa simultaneous tree planting. Aniya ang kumpletong detalye. Nanguna si Oroqueta City Division Superintendent Jean G. Veloso sa pag-apil sa gipahigayong nationwide simultaneous tree planting sa Department of Education ubos sa Implementing DepEd Memorandum 69 Series of 2023 nga mao ang simultaneous tree planting activity for DepEd 236K trees, a Christmas gift for the children. Usa kini ka inisyatibo sa DepEd nga nagtumong sa pagpasiugda sa pagpreserbar sa kinaiyahan ug pagsilsil sa responsibilidad sa mga kabataang Pilipino. Usa-usab kini ka regalo gikan sa departamento ngadto sa kabataan aron masiguro ang usa ka clean and green nga environment para sa umaabot nga mga henerasyon. 255 ka mga Sempidac seedlings ang malampusong natanom sa 51 ka mga public schools sa Oroqueta City Division niadtong December 6, 2023. Din ang 255 Sempidac seedlings gihatag gikan sa Oroqueta City Local Government Unit lead by Mayor Lemuel Merrick M. Acosta, isip suporta sa programa sa DepEd para sa Oro Treasures. Nagpasalamat si SDS Veloso sa tanan nga mga magtutudlo, uban sa mga pupils, students, government officers, barangay officials, partner and stakeholders. Ilabi na kang Mayor Acosta nga nahimong nagmalampuson ang tree planting activity sa DepEd.